Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte delivered a fiery speech nga usa ka tawag sa tanang Duterte supporters to stand against what he calls pagbudhi sa Marcos administration. President Marcos, you will never be loved. Mr. President Marcos, you will never be loved. Mauni ang iyang hugot nga mensahe. Dili lang reklamo, kundi usa ka deklarasyon sa pagsukol. Iyang gisaway ang pagpakaluya sa kampanya batok sa droga, ang pagpaubos sa nasod ngadto sa China, ug ang pagdaot sa lokal nga mga negosyante ug mag-uuma tungod sa sayop nga importation policies. You betrayed the people who lifted you to power. Baste declared, you turned your back on the strong leadership that kept your streets safe. You abandoned the fight for sovereignty, allowing foreign powers to trample on your rights. You destroyed the economy with reckless policies that hurt our farmers and workers. Ug labaw sa tanan, iyang gipasanginlan si Marcos sa paglimpyo sa gobyerno, hinay-hinay nga gitangtang ang mga kaalyado sa Duterte. Kung dili ka kasukol, ayaw lang mi idala sa imong pagpakabutabungol. Dili ta magpakahilom. Mayor Baste called on every true Duterte supporter to take action. Unsa iyang gisulti sa 2025, dili ta mubutar sa mga kandidato ni Marcos. Sa 2028, ibalik nato ang Duterte nga panggobyerno. Sugod karon, magpakusog ta. Dili magpaapi, dili magpabinuang. Baste ended with a battle cry. Buhay ang Duterte. Dili ta muhatag og gahom sa mga traidor. Ang katawhan ang magdumala. I don't know with you guys, but I stand with Baste Duterte. I stand with Tatay Digong. Another day, another Regal POV.